वसल्लिमु तस्लीमा। एक बारी बाबा जी बुलंद कह लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जिन्हों उच्ची पढ़ना आंदा उच्ची पढ़ के विखा दे, पता चले किलो किलो दुरूद उच्ची आंदा है। मैं सब तो पहले अपने मुर्शिद करीम सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई किबला पीर तरीक़त राम रिशदी साहबजादा डॉक्टर पीर नूर हबीब नूरी साहब आप दे हुक्म दा मशहूर आके जिन्हां ने मैनूं हुक्म दिता, मैनूं कहन फरमाया कि पुत्र तू जाके मैनूं दावत देनी है, तो मैं आप दे हुक्म ते हाजिर हो गए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अच्छा इतने सुभान अल्लाह कहने ते पाबंदी ते वैसे कोई दो मन की धौन ना हिलाओ, छटाकी की जुबान हिला के सुभान अल्लाह कहते जन्नत च दरख्त लगता है। जिहदा हाथ बजने ही देता वो ते ना चुके, जिहदा हाथ अज झंडा बन सकता सरकार दी आमद दी खुशी च। देखो ना हसन रजा शाहिर नूं भी अल्लाह ने ज़बान दी, नात पढ़ी, शरीफ भाई बैठे ने, डॉक्टर साहब ने नकाबत की, इन्हां दी हाज़री हो गई। कम अज कम तुहाडा भी हक बनता है, हिस्सा पाना चाहिए। और देखो हुजूर दे जिक्र दा करम कितना है, बैठे इत्थे आ सुभान अल्लाह कहने पे हैं जन्नत च दरख्त लगदा पिया। अल्लाह करे जेड़ा गोडे छड़ के बोले सुभान अल्लाह ते गोडे सलामत रहे, उस खुदा के भेजे ना गुनाहों ते खेले। मैं साहबजादा मलिक सईद अल खैरी साहब दा आप मुबारकबाद पेश करांगा कि जिन्हां ने माशाअल्लाह सैयदां दे नाल मक्के ते मदीने दा सफर कीता। पीरजादा सैयद इमरान वली शाह साहब नाल मक्के भी गए, मदीने भी गए, उत्थे साडे वास्ते भी दुआवां करते रहे। 40 दिन तक इन्हां दीयां दुआवां कबूल होणीਆਂ ने ते करवा लेना ते आंदे जांदे रहना। ये अल्लाह सिलसिला कायम दायम रहे। जितने सैयद अफजल शाह साहब शिराजी आप और दीगर पीरां ने उदाम बैठे ने ते मलिक साहब इत्थे ते खैरां पै गईयां ने, जिथे पैर उत्थे खैर। ते बुजुर्गां दे पैरां दे सदका ये रौनकां लगियां ने। अल्लाह अज बुजुर्गों का आना, साड़ी इत्थे महफिल में आना बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। अगर खुशी में बैठे हो तो कोई दीवाना नारा ते ला दे। जेड़े सज्जे खब्बे कुर्सियां ते बैठे ने वो भी हाथ चुक के कह सकते हैं, पता चले केड़ा केड़ा बंदा सरकार की मोहब्बत में बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो चेहरे खिल गए ने ना, पता लगता है हुजूर दे नौकर आए बैठे ने। एक छोटी जी गल करन तो पहले हजरत जिब्रील जदों भी आए ने, जदों तौबा कीती ते ऐसी तौबा कीती जदों हुजूर दी बारगाह विच आए ते जिब्रील जदों भी हुजूर दे करीब आए वही लैके ते हजरत दैया कलबी दी शक्ल विच आए। एक दिन दरवाजे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ते आके दस्तक देती है ते बीबी पाक फरमांदी ने कौन? ते हजरत थे जिब्रील। फरमान लगे बेटा सरकार को फरमाओ कि हजरत दैया कलबी आए। ते बीबी पाक फरमांदी ने चाचा जान तुसी जरा ठहरो, मैं हुजूर नूं पुछ लवां। उन्होंने बाहरों फरमाया कि मैं उन्हां दे उम्र दे विचों वड्डा वां, सरकार दी उम्र विचों मैं वड्डा वां। ते जिब्रील से ना अंदर आए ते मेरे हुजूर नूं मई सुनाई ते मेरे हुजूर फरमान लगे जिब्रील तुहाडी उम्र कितनी है? हुण जरा वंड भी करनी सी ना कि वड्डा कौन है ते छोटा कौन है। आपने उसकी हुजूर 70,000 साल तो बाद चौथे आसमान ते एक सितारा चमकता है, उस सितारे नूं मैं 72,000 मरतबा वेख्या है। मेरे हुजूर फरमान के जिब्रील अगर वो सितारा सामने आया तो वेख लोगे? हुजूर मैं ते पहचान लांगा, उन्होंने मैं 72,000 मरतबा वेख्या है। मेरे आका हुण पता नहीं केड़ा बंदा बोले केड़ा चुप रह जाए, गिला कोई नहीं, तबीयत थोड़ी बड़ी हुई है, मैं जुमला देना है तो पता चल जाएगा इस्तकबाल किवें कर दियो। मेरे आका करीम ने ना पेशानी तो दस्तार नूं पीछे हटाया ते जिब्रील आपकी पेशानी वाल वेख के फरमान के हुजूर थोड़ी पेशानी विच ते वही सितारा चमकदा पिया। बंदे पता नहीं कितों बोलणगे या छुट्टी होएगी मैसेज करनगे आका वही सितारा थोड़ी पेशानी विच चमकदा पिया है जिन्नू मैं 72,000 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है छोटा कौन है? मेरे नबी उदों भी सी जदों कायनात नहीं सी, जदों आमिना दी गोद मुबारक विच अम्मा शिकवे अथर विच आए ना, हुण मेरा भी शनात थोड़ा जिहा साथ देवी ते इन्हां दा टेंपरेचर चेक कर लीए, फिर इनाम भाई माइक दईए, माहौल जरा जश्न दा बनाओ। चिलम सादा कुरखानी दा नहीं, ये हुजूर दी आमद दी खुशी है। मलिक सईद साहब नूं भी पता लग जाए नबी
میری آمد کا جشن میرے ڈیرے اتنے سجیا ہے تے اج سائی آئے نے جنوں چاہ چڑھے ہاتھ چک کے کہنا اج تے رج رج جشن مناواں رج رج خوشیاں مناواں اللہ کا سونا یار آ گیا میں تو رج رج خوشیاں پیار والے نے میرے مرشد کریم بیٹھے نے یہ منہ منا دے واسطے بولن تے پھر مرضی ہے جی آمینہ دے لال واسطے بولن تے پھر وڈی مرضی ہے اور کیڑی کیڑی مرضی ہے ہاتھ چوک کے اللہ کا سونا یار آ گیا رج رج خوشیاں مناواں اللہ کا سونا یار آ گیا حلیمہ دے کن وچ بھی پئی تے اللہ دے یار نو لین آئی ایتھے بندی سی اما حلیمہ میرے آقا نو لین آئی لوکی کہندے نے حضور غریب سمجھ کے لوگ چھڈ گئے نہیں میرے آقا نے انہاں نو پسند ہی نہیں کیتا اما حلیمہ دی اٹھنی بھی کمزور سی گھر وچ غربت دے ڈیرے سی بکریاں دا دودھ خشک ہو گیا جدو آقا کریم نو گود وچ اٹھایا تے گھر وچ لے آئیاں نے تے گھر دا منظر ہی بدل گیا جس گھر وچ چراغ نہیں جلدا سی ساری ساری رات روشنی رہندی ہے بکریاں انہاں دودھ دین لگ پیاں کہ برتن سارے بھر گئے نے کہ پھر بھی برتن دودھ مکدا کوئی نہیں حالات بدل گئے غربت مک گئی آنڈ گوانڈ دی دائیاں پوچھن آ گئیاں حلیمہ کتھوں در لے آندا ہی ساری ساری رات تیرے گھر وچ دیوا چلدا ہے انہاں مال کتھوں اکٹھا کر لیا جڑا ہن نہیں نہ بولیا پھر پتہ نہیں کدوں بولے گا نہیں سن کے ایک گل دی بات وڈی ہے اما حلیمہ فرماندی ہے سوال کرنے والی ہو میں وہی حلیمہ وا میرا گھر بھی وہی ہے بس ایک ایسا نال لے کے آئی ہوں کہ چہرے چ نور نکلدا ہے میرے گھر روشن ہو جاتا ہے
कुछ लोग ऐसे भी ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਤੀਬ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੈਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੰਡ ਖਾ ਲਓ, ਬੀਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਉਹਨੇ ਕਟੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਥੁੱਕ 'ਚ ਜਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਲਵਾਵੇ ਪਾਕ ਖਾਲੀ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਜਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲੀ ਕੂਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਵਾਵੇ ਪਾਕ ਪਾਣ, ਖਾਲੀ ਕੂਆ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਵਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੁਭਾਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ करता है डेरे से बैठ वाले सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मूसे बोले पर कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हबीब दस तेरा है, हबीब दस तेरा یہ سبحان اللہ ہوڑ کہنی ہے یا لنگر کھان تو بعد کہنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلے کہ لگا میں پہ اچھا زندہ کہ نبی جو زندہ بنی بیٹھا ہے زندہ ہو کے بولے تاجدار ختم نبوت بہت شکریہ جناب صاحبزادہ انعام رسول نوری صاحب میں آپ نال ملتمس ہے کہ اپنی نوکری پیش فرماؤ یہ سادہ سادہ نام پڑھن گے تے تسی ذرا سرینگی سبحان اللہ کہندے رہنا تاکہ ماحول بن جائے پھر بھی صاحب دی گفتگو نو سماعت کرنا ہے ایک